स्वाधीन प्रार्थी भाव जीति भारतीय जनता पार्टी आचार विचार ही सान भाईना अंशुमान थिला दुर्घटना थिला ना हत्याकांड थिला निश्चय मु तो कहबी सेटा हत्याकांड थिला बीजेडी रु मिलुथिबा पैसा आपन पाखु भी आसुथिला वोट माने दउथिले मु नउ नथिल बिलरु नबु नहले खळारु नबु खळार नउ ता माने हम जबरदस्ती जेमथि हेले वोटा नै परि जो एजेंट माने भीतर को जिबा कथा काउंटिंग बेले रहिबा कथा से मान को उठै निया गला मो ऑफिस रो अकाउंटेंट अलगा अलगा लोक बाहरु तांकु नै गली से गोटे गुहाळा भितर जाजपुर टाउन लुचिले गुंडागर्दी माध्यम रे ही दबाया पे चेष्टा करिवे जे गुंडागर्दी करिछि तांकु गुंडागर्दी माध्यम रे दबाया पड़िबो धर्मशालार गरीब लोकटियर उन्नति हिछि कि योग्य हिताधिकारी टिए वंचित हेइनि कि मिलिछि तो आज्ञा पीडीएस मिलिछि तो आज्ञा भत्ता मिलिछि तो आज्ञा घर हेले जो लोक को मिलिया कथा से भले लोक मिली पारनी आपण जहा से भाव रे निजको प्रेजेंट करिवे गले जाजपुर संबलपुर गले आज्ञा संबलपुरी भाषा शिखिले ड्रेस कले कोन लागे हारे की चितपंडा कहि पड़ले प्रणव बलवत्राकर समय रे सामाजिक न्याय कथा कहा जाय मिलुथिला कि बल्ले बल्ले ढाबा गोटे कराई फूड कोर्ट केते टंकार केलेंकारी हेतिबो अनुमानिक केलेंकारी तो आज्ञा 4-5 हजार कोटी टंका रहितो आ सेटा ही बाद अधिक सूत्रपात हैला कलेक्टर मते कहले पोखरी कुळ रे जाजपुर टाउन जो घरटा अछि सेट टिके आस पोखरी कुळ घर वाला नमस्कार अर्गस पॉडकास्ट किछि कथा किछि वार्ता रे आपनको स्वागत करूछि म संग्राम आपण माने भल पाउछन्ती कमेंट्स दउछन्ती हमको उत्साहित करूछन्ती सेति पय साधुवाद आपनको आ जो कमेंट्स आसुछि सेतरे सर्वाधिक कमेंट्स आसुछि जे लिकु भाई को डाकंतु प्रथमे मो कन्फ्यूजन थिली जे लिकु भाई किए एते लोकंग भितरे लिकु भाई मनिषटा को खोजिबा पय समय लागिला जे धर्मशालार नवनिर्वाचित विधायक हिमांशु साहू होछन्ती लिकु भाई हुए तो अंचल एमती किसी रिक्वेस्ट आसी थाई पारे किंतु हिमांशु बाबू को आम ये डाकिछु जे 2024 निर्वाचन प्रक्रिया रे जो 3 जन स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन जीति ता भितर से अन्यतम अवश्य पछरे से बीजेपी सहित मिशिचंती सरकार सहित काम करुछंती किंतु स्वाधीन भाव जीतवा यात्रा केमी थिला एवं तथाकथित अन्यतम बीजेडी बड़ नेता कहुवा प्रणव बलवंतराय को से केमिति हरैथिले आ कौन पाई लोक तांको आशीर्वाद कले ए सब संपर्क रे कथा हबा हिमांशु बाबू ओरफ लिकु बाबू स्वागत आपनकु नमस्कार केमती अछंती जीवन केमती चलीछि बहुत भलो अछि जीवन तो संघर्षपूर्ण जीवन इलेक्शन पूर्व संघर्ष चलथिला एबे भी जीवन संघर्षमय चली अच्छा आपनको स्वाधीन विधायक कहब ना बीजेपी विधायक कहब एबे भारतीय जनता पार्टी सहित जोग देइथिलु भारतीय जनता पार्टी सहित थिलु जेते भारतीय जनता पार्टी रे जेते बेले टिकेट आम नारे घोषणा हो पारानी अन्य जन आम नेत्री नारे आम दलर नेत्री नारे घोषणा कराला दलर नियम हिसाब से जड़े जहाँ नेत्री से जहाँ को टिकेट दिहब से जड़े छिड़ा पार तेणु बाध्य है कि आम से सबू न्यूज रे सोशल मीडिया से आम जनइलु भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा नेतृत्व को जनइलु आम भारतीय जनता पार्टी बर्तमान आम विरति नेलु से 45 डेज थिला 45 दिन में विरति नेलु आम निश्चय धर्मशाला रे जीतबू और पुनर्बार आसी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देबू विधिवत भाव 10C फॉर्म रे आम गवर्नर पाखरे हमर प्रिय नेता माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सहित जाई सेठी आम भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट देलु एवं एबे असेंबली विधानसभा घर रे भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़ुवा सीट रे से सीट रे बसुछु स्वाधीन प्रार्थी भाव जीति विधायक भाव एबे बीजेपी विधायक बोली कहले किछ भूल हबनी निश्चय कारण आम से बारंबार कहूँ जहाँ भी आम इलेक्शन लड़ुलु भारतीय जनता पार्टी आचार विचार ही लड़ुलु जितेबाला बीजेपी बीजेडी भितर प्रतिद्वंदिता कथा कहुला कांग्रेस तृतीय दल बोली कहुला त्रिमुखी लड़ईर कथा आसूला गोटे पटे बीजेपी परी गोटे बड़ जातीय दल आ गोटे पटे बीजेडी परी आंचलिक दल नवीन पट्टनायक नेतृत्व में केमिति लड़िले स्वाधीन प्रार्थी भाव केमिति जीतिगले 25 ରୁ 30 वर्ष भितर गोटे निर्दिष्ट सरकार से सरकार जितेबाला कार्य करी करी चलला लोकंकर धीरे धीरे से लोक एवं सरकार जहाँ जहाँ प्रकल्प एवं सरकार सब कल को से निजर पैतृक संपत्ति भावी नेले तापर धीरे धीरे तांकर सरकार थर्ड फ्लोर रे आउ जो गोटे जो आपन कहउचंदी परदेशी लोक गोटे आसिक पहुँचले से परदेशी लोक से तापर से सरकार चलाउथवा विधायक मानकु तांकु भी से हाथ मुठा करी तांकु भी गोटे डस्टबिन में पकई देले नवीन पट्टनायक को सेठी गोटे घर रे बंद कर देकी जोटा कहउचंती तथाकथित पांडियान सरकार चालू है बीजेडी सरकार से चालू नथिला जो पांडियान सरकार लोक असंतुष्ट होइकी विकल्प खोजिबा आरंभ कर दैथिले प्रथम निर्वाचन जणे लढुची आ स्वाधीन प्रार्थी भाव जीतुची सेतिके लोक संपर्क रहितबा जरूरी लोक संपर्क केबेठरो केमते तयारी करथिले आपण मो अनुप्राणित होइछि बापांठू जल देखिछि
गोटे डॉक्टर आ सेवा मु देखी कौन सेवा कौन से शिखी जिते बापा सब इच्छा थी कि मो पुओटे भी डॉक्टर कारण परिपर्ष तो समस्त पचारती तुम पुओ कौन है तुम पुओ कौन है तो आम तो लोकों सहित छोट बेलू आम लोकों सहित लोक कार्य बुलूलु पाठ भल होता पाठ average student ଥିଲେ। षाठ भल होता पाठ अपेक्षा षाठ भल होता आम बैक बेंचर्स थी आम पछ बेंच बस भल पाऊ से एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटी उपर बेसी ध्यान दूलु केमती कोटा कौन हो पार ओके खेल कूद इंटर स्कूल खेल हुए खो खो कबाडी आमर वीर सुरेंद्र साय स्टाडियम थिला संबलपुर रे अंडर 16 स्कूल तरफ क्रिकेट से खेल जाइछु सेवा आपणकर रक्तगत बोली कहउछंती बापा आपणकर सीडीएमओ थिले जाजपुर रे ता परठारु जाजपुर सहित आपणकर संपर्क बेसी जोड़ी है कि सेवा क्षेत्र रे मोर आज्ञा जन्म होइछि धर्मशाला रे धर्मशाला हॉस्पिटल रे बापा सेठी भी डॉक्टर थिले बहुत समय बहुत दिन में से डॉक्टर थिले जेतेले धर्मशाला निर्वाचन मंडल कोतपुर बोली गोटे आपणकर पीएससी अच्छी तो बापा आसिला पर फास्ट टाइम पे अनबिटेबल रेकर्ड करथिले 8 वर्ष सेठी डॉक्टर रहिथिले निस्वार्थ पर भलिया लोकन काम करथिले गोटे लॉजिस्टिक्स बिजनेस आपण फास्ट रे स्टार्ट करथिले किसी गाड़ी चलुथिला ता परवर्ती पर्याय रे आपण अंशुमान ट्रस्ट गोटे कले सान भाईना अंशुमान थिला ना गोटे दुखद घटनाक्रम मृत्यु होता मु जिते +3 मोर ग्रेजुएशन पढ़ुଥିଲି महर्षि कॉलेज बीकॉम पढ़ुଥିଲି सेबेठु आके मु बिजनेस केमती करी मोर गोटे उद्देश्य था बिजनेस करिया अछि मते अर्न करिया अछि से पैसा रे लोकन काम करिया अछि कारण लोकंकर कार्य मान तो किछि संबळ नथि लोकन कार्य करि होबनी तो मु सेही कार्य रे लिप्त सबले थाए जेते बेले लॉजिस्टिक कथा कहले मु जो बिजनेसटा सरकार नियम बेले ही पारे से बिजनेस मु करूथली करूछि एबे भी करी आस्तुली एबे भी करूछि बिजनेस करूछि तो सेति बेले मो सानो भाई जे थिला अंशुमान सिकू से तार मोर मिसिकी स्कूल जाऊ सब किछि से अनुभूति तो कहि हेबनी एबे आपन पाखरे सेते बेले सी रमन कॉलेज रे पढुतला तो मो ऊपर आ जने बड़ भाई अछन तो बड़ भाई सी आउ फैमिली किछि कजन सेमान सब बुलिया को जाइथिले चिलिका बुलिया फेरला बेले गोटे गाड़ी साइड गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं कि किसी गोटे ढाबा सहित किसी बचाचा होता तो सी अंधारे किसी एमती स्टाविंग विंग करने गोड़े से पड़ला भर गोटे सरफेस लेवल गोटे कूओ थिला जो कूओ से पड़ जाइए राति सारा मैंने खोजुंट जानी ना अंधार से गोटे कूओ अच्छी बोली राति सारा खोजी खोजी सकाळू देखला बेलू एमती किसी इनसीडेंट होता तेणु सेटा आपन मन रे एबे भी संदेह अछि जे दुर्घटना थिला ना हत्याकांड थिला निश्चय मु तो कहबी सेटा हत्याकांड थिला से सरकार जेते बेले पिपिल स्वर्गत विधायक प्रदीप महारथी थिले आमे केस भी करथुलु बहुत तापन लढिचु आईन रो बहुत द्वारा सहितले आईन नु सेते बेले बिजु जनता दल सरकार रे हमु केबे न्याय मिली पर नथिला एवं सेही जो अक्यूज थिले अक्यूज करना केस हला सबु हला सेतेले एसपी भी सपोर्ट देथिले सब देथिले हेले तांको लुचै देथिले स्वर्गत प्रदीप महारथी पिपिल से माने जांगी लुचिथिले तांको लुचै देथिले लुचैला परे आउ तापरे भी आउ अरेस्ट भी पार ना भाई के एते भल पाउथिले जे तापरे ता नार गोटे ट्रस्ट खोलिले आपण अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट कोन काम करूथला से ट्रस्ट आपनकर बाहर की गवर्नमेंट की कौन सी एनजीओ संस्था केबे टंका टाण मु जहाँ इनकम करे से इनकम रो 70% मु से ट्रस्ट माध्यम रे लोकंकर कार्य करे से लोक सेतरे कार्य रहिला सब क्षेत्र रे लोकंकर का घर भांगिला घर पाखरे केम घर तयारी करी हम अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट आपण विश्वास करिवेनी एते वास्टली एते मात्रा रे हम काम करथिल जे निजे निजे लोक पकेट रू पैसा आनी लोक काम कले गोटे प्रेरणा आम कर से अंशुमान ट्रस्ट रू आम आसीचु आम आपन पाखरे साहाय्य करछु अच्छा जेतेबेले अंशुमान ट्रस्ट काम करूथिला सेतेबेले कल्पतरु नेशनल फाउंडेशन थिला आपन धर्मशाला रे कल्पतरु दास ना रे हिथिला एवं तांको पुओ प्रणव बलवंतराय सेटा को रन करूथिले गोटे मेमोरियल ट्रस्ट आ गोटे नेशनल फाउंडेशन ता भीतर गोटे कन्फ्लिक्ट विवाद आरंभ होइतिला कि कोविड समय रे से दिन मजूरी आज्ञा काम नाई कि खाइबा नाई कि दुकान से बंद होगलानी खाइबा मिलूनी तेणु आम आरंभ करतलु सेतेबेले रंधा खाद्य बंटन रंधा खाद्य को आम नहीं आज्ञा घर 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 आम पंचायत सारा धर्मशाला बांटीलु स्वर्गत कल्पतरु दास जी थिले जेतेबेले तांकर देहांत हो जाइतिला तापरे अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट रो कार्य को देखी तापर से आरंभ करथिले कल्पतरु दास नेशनल फाउंडेशन आरंभ करथिले जो थिरे तांको कर्म थिला केवल लुटिवा लोकंकु लुंठन करी आ किछु नै कोन पय सेटा कहि दोछि आपन कोन पय कहि मन गोटे फाउंडेशन लुटुथिला निश्चय आज्ञा मु तार प्रमाण दे दोछि आपन तार प्रमाण अछि से इतिहास पृष्ठा को जो से प्रमाण रो आपन रिफ्लेक्ट भी करियो सेतेले आज्ञा कोन करा हितला जेतेले हम कार्य करूथुलु सेतेले तांको तांकर तथाकथित तांको पुत्र जे हेले विधायक हेतिले प्रणव बलवंतराय से विधायक थिले लोक भाविले जे विधायक सेतेले आ आज्ञा आसिलेनी गोटे भिडियोटे देदेले मु भी सुरक्षित अच्छी आपण मैंने सुरक्षित रुहतु से भिडियो भी आज्ञा आप देखिपारे से एरिया को आसिलेनी बहुत कष्ट आसिले थरे दिथर लुचिकी पळेले सत कथा है सत कम कले जदि ठीक कम करेंगे जो लोकर उद्देश्य न देह आज्ञा जली जाए से सही पारे ना ट्रस्ट भल कम कला
ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ईर्षा कले एवं से जो फाउंडेशन टी कले से फाउंडेशन माध्यम सी आज्ञा आरंभ करदे मत डाकिले थरे मु गली कले लोकंर असंतुष्ट हो कौ लोकंर ना आम लोकंर माने जो लोक कंट्राक्टर जो कुजी तांकर खाऊले तांकर सब प्रोब्लेम हो गला कारण लोक देखिले विधायक आसुनी हिमांशु शेखर साहू डॉक्टर रमेश चंद्र साहू पुआ आम सेवा करुँ बारंबार बुझेले आप आसतु लोक कम करूँ सेटा से नक मत से कहले आम 54टी पंचायत अच्छी तू 25टी पंचायत बांट मु 24टी पंचायत बांटीबी ठीक है भल उत्तम कथा आसतु कार्य करिया आज्ञा 24टी पंचायत बांटिया से से पाखर गोटे कंपनी रामको सीमेंट कारखाना आज्ञा सी स्टाडियम रे रामको पाखर रामको सिटी आज्ञा ता बैग रे ड्राई फ्रूट जिते बांटिया कला से रामको सहित से झगड़ा करी बंद करदेले से रामकोर जरिकी फाड़ी आज्ञा निजर कल्पतरू नेशनल फाउंडेशन और कल्पतरू बाबूर मुहर से फटो लगी बांटिले माने एते अयोग्य हो गले जे निज पैसा टंकाटे काढ़ी पारे से बांटिले तापर आज्ञा क्रसर सेट जो अच्छे क्रसर रु आसिले गुमास्ता मैंने कलेक्शन कले क्रसर रु मुझा शुणी आज्ञा 48 लाख पखापाखि कलेक्शन है HDFC बैंक रे गोटे अकाउंट खोला से बाहाना लोक सेवा एवं कलेक्शन है से 48 लाख टंका से बैंक रे रहीगला आज पर्यंत से कार्य किसी आज्ञा लगी पारानी। किंतु एक कथा शुणा हुए जे गोटे ब्लड डोनेशन कैंप आपण से समय करथिले जोतरे पखापाखि 350 यूनिट रक्त संग्रह होइतला SCB तरफरु आ सेटा ही ता परवर्ती पर्याय ही विवाद अधिक सूत्रपात है आपण विरुद्ध अभियोग आसिला जे आपण कुआडे सोशल डिस्टेंस मानु नाहंती कोविड रूल्स को अवमानना करूछन्ते केस पास होइतला प्रकृत रे एमती किछि होइतला घटना भल कम करियो खले सोशल डिस्टेंसिंग टा केस करा जाय ना ताकू जते दिया जाय एमती काम करो आज्ञा सेही टाइम रे आमे जेतेले भास्टली 24 घंटा लोकन को काम कलु धीरे धीरे आज्ञा धर्मशाला रु बाहरी जाजपुर सब जगह से काम आरंभ करथिलु तापर आज्ञा आमे देखिलु थालासिया पेशेंट माने ब्लड नवारे बहुत हैरान होछन आमे तांकु भी जणैथुल आज्ञा से किछि कलेनी बाध्य होई कि जेतेले न आसिले आमे जांगी कलेक्टर सेतेले थिले रंजन दास थिले कलेक्टर थिले सेतेले आमे जणै कि आज्ञा परमिशन भी नै कि आसिलु परमिशन आला पर पीडी कलेक्टर तहसीलदार समस्ते आसीथिले से जगह को आसीथिले आज्ञा समस्ते रहिले आमे ब्लड डोनेशन कैंप कलु नियर अबाउट आज्ञा 1000 लोक पळे आस्थिले हम अनुप्राणित एवं से साहस जोड़ी कि आमे भी ब्लड दउ लोकन पई से लोकंकर साहस को से दिन मारी दिया होता से लोकन को ब्लड देवाई से दिन करदेले कलेक्टर रंजन दास मत पचारि पारती आप मत बारंबार कहले से विधायक मत बारंबार फोन करके प्रेसर दौरान मत इरिटेट मत करदेले तेणु तुम कंट्रोल करके बंद कर दियो लास्ट को बंद करदेलु तापर गाधे गुधे 5टा बेले आसी घरे बसीचु थाना फोन आसला आपण ना केस हो घर पाखे आसी भ्यान लगिला आपण थाना को आसतु मु एवं मो सहित कार्य कर अन्य 25 जन लोक ना केस होता आम थाना पहुँचलु आईआईसी से भी साहू बाबू जन थे भद्रलोक थे से भी डूम रोडटा लॉक करदे से निजे पीआर बंडरे से मत सांगे सांगे मत 25 जन छाड़ीदे और आसिलु तापर आज्ञा मत से कम जमी ना 5 दिन पर मत बंद कराला पुणी मो ना तहसीलदार पुलिस एसपी मत धमक देले आपण से खाद्य बंटन बंद कर दिंतु कौन प्रोब्लेम कौन हो मत कहते ना ऊपर प्रेसर आस बंद कर बंद करूँ मुझे उपरटा कौटी प्रणव बलवंतर प्रेसर को से बंद कर मु कलेक्टर पाखु गली कलेक्टर पाखे बसिली कलेक्टर मत कहले टिके तुम गोटे काम कर टिके पोखरी कूल जाजपुर टाउन जो घरटा अच्छे से टिके आस से बस कथा हो रंजन दास कहले पोखरी कूल घर वाला प्रणव प्रकाश दास पूर्वतन विधायक जाजपुर मत से कहले कहीं तुम सब जिनस कर संगठन चलती तुम भी विजु जनता दल गोटे सक्रिय मेम्बर मुझे कहले आज्ञा सक्रिय मेम्बर नुहे मो कार्य भल कार्य करे ना तुम एगुरा सब बंद कर एगुरा सब बंद करी जीतू बाबू सहित काम कर मुझे मुझे तो करुच्छे आज्ञा आप भी आसन जीतू बाबू आम लोक कम कर आपण एरिया भी कर सब प्रणव प्रकाश दास कहले बबी दास कहले आज्ञा संध्या सेठी बबी दास थे आउ किए नथिले प्रणव बलवंत राय थे कि ना सेठी नथिले प्रणव बलवंत राय नथिले सेठू कारण सी तो आज्ञा गोटे ग्लास रे दी भाई पानी पियंती बबी बाबू एवं जीतू बाबू तांकर गोटे ग्लास तांकर गोटे सब किछि करन सेते दुई प्रणव आज्ञा सी तो चलाउथिले धर्मशाला तापर चलेले ओडिसा धर्मशाला जाजपुर तापर ओडिसा तार मु तांको आज्ञा सेतेले मना कर देला परे तापर सेठू आरंभ होइतिला संघर्ष सेठू आरंभ होइतिला मते बंद कराला मते नोटिस दियाला मो ऑफिस पाक से पुलिस आसी आरंभ कले मत मिछुटार मो पिला सब भिंडिकली फल्स केस कर धीरे धीरे सब से आरंभ है से आज्ञा जिते कले आम से लोकर कम आर कर चलू धन्यवाद देवी आमर एमपी प्रताप षडंगी महोदय को से गोटे चिठीटे लिखी से तुरंत अध घंटे भितर कलेक्टर को चिठी लिखी ये महत् कार्य को आप बंद कमी कर कहीं बंद करेंगे ताहले दिल्ली रु आपण एक्शन निहब से देखी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर शैली से अनुप्राणित होती ता परवर्ती पर्यायर आप बीजेपी रे योगदान करुँच आउ 2024 इलेक्शन आसिक मुंड उपर पहुँचुची किंतु
ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି ରେଖା ପହି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ର ଟିକେଟ୍ ନେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ବିଜେପି କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟି ହେବ ଏଠି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ବାଜିମାର ନେଇଯିବ, ପୁଣି ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇପ୍ର ସେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତୟାର ନଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋତେ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ବିରତି ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଚାର ବିଚାରରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲେ ଆପଣ, ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାଏ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ହାତରେ, ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଚାଲୁଥିବାର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା? ଏତେ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ? କିଏ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସବୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ସାରା 147ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ଦେଇଦେବା, ମଦ ମାଂସ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱୟଂସେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେମିତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା ଟର୍ଚର। କ'ଣ ଟର୍ଚର କରାହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଲୋନ୍ ଦିଆହେଇଗଲା। ଲୋନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, କିଛି ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆହେଲାନି। ସିଆର୍ପି MBK ତାଙ୍କ ସଂଘ ଟୋଟାଲି ସେଇଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ନ ନେବ ଘରେ ଘରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଲା। ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱୟଂସେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ପଇସା ନ ନେବ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ନାହିଁ। ଡରେ ମରେ ପଇସା ନେଲେ, ସେପଟେ ପଇସା ଥୋଇଲେ, ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧଉଥିବା ଫଟୋ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ, ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫଟୋ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ କାଳେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମୋତେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମିଠା ଖୋଇ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ହାତରୁ ଆହୁରି 500 500 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଟେ ପୁଅଟେ ବିଜେଡିରୁ ମିଳୁଥିବା ପଇସା ରାକ୍ଷୀ କିଣା ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଥିଲା। ଭଉଣୀମାନେ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ନଉନଥିଲି, ଭଉଣୀମାନେ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଦେଇକି କାନ୍ଦି ବି ପକଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଏଠି ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ଏଠି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା 200 300 400, ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ 1200 ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲି ଆଜ୍ଞା। 2 ହାତ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜା ହେଲା। ବରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ସେ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ। ସେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁକୁ ନୋମିନେସନ୍ କରିଲେ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଲି ୱେଲକମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଗୋଟେ SUCIରୁ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସିଏ ମୋର ବକେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ମୋ ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ତା ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚିହ୍ନଟି 8100 ଭୋଟ୍ ନେଇଥିଲା, ଯିଏକି 100 ଭୋଟ୍ ବି ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପଛପଟକୁ ଠିକ୍ ତା ନାଁଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା 1000 ଅଙ୍କ ବି ତାର ଟପି ପାରିଲାନି, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ଚିହ୍ନ 8000 ଭୋଟ୍ ନେଲା ତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ଯେ ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆମ ଭୋଟ୍ ମାଇନେଛୁ, ଆମେ ହାରିଯିବାନି ତ। ବହୁତ ଲୋକ ଡରିଲେ ଆମେ ହେଇଯିବାନି। କାରଣ ଲୋକ ବହୁତ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ବାପାଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିନି ଗ୍ଲାସ୍ ବାଲ୍ଟି, ସେ ଭୋଟ୍ଟେ ଦେଇଦେଇଛି, VMT ଟିପି ଦେଇଛି। ସେ ଆସି ପଛରେ କହିଛି ମୁଁ ତ ସେଇ ଯା ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଟିପି ଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଲୋକ ବି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଭୁଲ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଏମିତି ଥିଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ଟି ଟାଙ୍ଗିದೆ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଏବେ ବି କାନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି। ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଁ ବି ଦିଆହେଲା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଗ୍ଲାସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଣାହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବି କରାହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ତା ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ ନାଁ ଲିଖୁ, ତାକୁ ବି ଲେଖିଦେଲେ ଲିଖୁ। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ହେଲା ସେମ୍ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ବି ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କୋଉ କସର, ପଛରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଥାପି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜାଣିଥିବେ ମଦ ମାଂସ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ବୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଖାଇ ଖାଇକି ଆମ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ନୋମିନେସନରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ 40,000 ଲୋକ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ବିଲରୁ ନେବୁ ନହେଲେ ଖଳାରୁ ଭୋଟ୍ ନେବୁ, ବିଲରୁ ନେବୁ ନହେଲେ ଖଳାରୁ ନେବୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଟ୍ଟା ନେଇପାରିବୁ, ଅମଳ କରିବୁ, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଖଳାରୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବୁ। ଯେଉଁ ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଖଳାରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଆସିଗଲା, ନୋମିନେସନ୍ ସରିଗଲା। ନୋମିନେସନ୍ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୋଟିଂ ବି ହେଲା। ସେ ଭୋଟିଂ ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବେନି, ବହୁତ
कष्टर आम भोट कलु आज ये भोट टैंपरिंग कर बाड़ौन तो सेठी दौड़ी जा सेठी भोट बाड़े देले फल्स दौड़ी जा बहुत दौड़ा दौड़ी पर बहुत कष्ट आगे भोटिंग होती आम छुआर आंगुठी काटिदेले से दृश्य सेटा कहीहबनी बाड़े छुआ को विदा करदे आम एजेंट रखईदेले किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेसर आसला लोक बसई दिना विदा भी करदे बहुत कष्ट है आज्ञा इलेक्शन सरीगला आपण कॉन्फिडेंट थिले जितिबे बोली कॉन्फिडेंट जदिओ थिली जितबी बोली हेले मन भीतर किछि थिला आशंका किछि भी हो पारे कारण लोक बाहरी नथिले बहुत डरी डरी थिले मु भाबुଥିଲି डरी डरी काले लोक भोटटा डरिकी दे देथिबे भोट बहुत टैंपरिंग करथिले ता भीतर किछि हो पारथिबो तेणु बहुत किछि समस्या भीतर चिंता करबा जितिबाटा कष्टकर थिला इलेक्शन परे विभिन्न समय जहाँ भितर आशंका आसे डर आसे काले ईवीएम मेसीन किसी एपट सेपट हो कि जगवाई चेष्टा कराए आपण बा आपण समर्थक मैंने सेमती किसी उद्यम चेष्टा करते जाजपुर टाउन एनसी कॉलेज को कराई स्ट्रंग रूम दुर्भाग्यवशत से दिन से जो खड़ाटा कहते खड़ारू नहीं जाए से खड़ा कम से आरंभ करदे खड़ा होता स्ट्रंग रूम खड़ा होता आज्ञा ईवीएम गुरा प्रिजाइडिंग ऑफिस जो बाहर डायरेक्टली जीवा कथा स्ट्रंग रूम को सेदिन से मोड़ दे देता सब धर्मशाला ब्लॉक एवं रसुलपुर ब्लॉक भितर को लोक भोट दे सारे तेणु लोकंर भोट को जगियापाई ब्लॉक को माड़ीगले सब लोक पचारे वीडियो को एसपी आसिले कलेक्टर आसिले 10,000 लोक माड़ीगले कौन पाई ईवीएम बॉक्स रही मुझे जगी तापर चेक कला को रूट मैप रे नहीं कि सेठी जीव बोली जबरदस्ती से रखी भोटा को टैंपरिंग करने जो नुआ ईवीएम बॉक्स को काढ़ी तार गोटे फॉर्म 18 अच्छी से लगे ईवीएम बॉक्स को भोटिंग जो रही फोपाड़ी देते से खड़ा खेलटा होता आपड़ विश्वास करें ता पर दिन प्राय 150 ରୁ 200 आम छुआ ना फल्स केस कर चले मो ना भी पुणी केस कर चले पुलिस भिंडिकली घर आसी मो ऑफिस भितर मो ड्राइवर मो फैमिली घर तार से ड्राइवर सब थे सब शोते बहुत लोक मो बिजनेस से गोटे मैनेजर थिला तांकू बाडे की पुलिस मुह फुह फटेगी आज्ञा समस्त नहीं अरेस्ट करके आखि बुझी फरवर्ड कले सबुठू चांचल्यकर कथा ता भितर आपणकर काउंटिंग बेले जिते जाती सरीगला इलेक्शन भोटिंग देदेल काउंटिंग 18 जन काउंटिंग मेंबर आम थे सेठू तंकर एडीएम जनरल जी अच्छा देदेले ना गुरा ये काउंटिंग रे अच्छा आज्ञा फोटो काढ़ी सोशल मीडिया राउंड बुले धरी आज्ञा से किसी जानी ना तांकू नहीं से भी फॉरवर्ड करदेले मो पाखे काउंटिंग करने लोक ना लोक डरिले जी जो एजेंट माने भीतर को जीवा कथा काउंटिंग बेले रहिबा कथा से मानको उठे निया गला फॉरवर्ड करदेले जेल कौन कौन अभियोग आसला से किसी अभियोग नहीं आज्ञा मिछुटार कहीदेले एमाने सब ब्लॉक रे थिले ईवीएम सेठी गंडोल करथिले से ईवीएम मशीन थिला अटकेथिले पुलिस सेठी काम कला ईवीएम मशीन एटी आसीए कथा उल्टा चोर कला आमको बांधिक नेला सेठी पुलिस जगिकी ईवीएम ठीक नवा कथा से सरकारटा आज्ञा सेमती चलथिला सेती बेले तो विभिन्न समय जो सुड़ा जाए जे बीजेडी रो इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत भलो बोली ये कौन इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेडी रो इलेक्शन मैनेजमेंट आज्ञा आपण समस्त जानछन्ती निर्दिष्ट ऑफिसर एटी पुलिस रैंक रो जणे आईपीएस रैंक रो जणे एटी ऑफिसर एवं आपन वीके पांड्यान एडू सब करूले सबू एसपी मान को दायित्व देते केमी कौन कार्य करे कौन करेंगे आज्ञा मुझे से भोगी मोर एजेंट गुरा नहीं गले बहुत कष्ट मो ऑफिस रु नुआ चेहरा जानीपारे मो ऑफिस अकाउंटेंट अलग अलग लोक बाहर तांकू नहीं गली साहस जोड़िकी से गले राति गोटे गुहाड़ा भितर जाजपुर टाउन में लुचिले एजेंट कार्ड बाहर कली मुहरे रुमाल गोड़िकी भितर छड़ाला मो ना आज्ञा से दिन 3-5टी केस होता मत भी कहला उठेकी फोपाड़ी दिह बंगोपसागर मुझे भुवनेश्वर मो मोबाइलटा देली घरे मो माँ पाखे रहा काले ताकू ट्राकिंग कर मत नहीं पड़े कारण सेमती तो किसी कले किए आसबेनि खलाटा पुणी सेकेंड बंची ईवीएम बॉक्स तो किसी करें भोट काउंटिंग फल्स काउंटिंग करदे तेणु आज्ञा से से माने साहस जोड़ी से पिला गले बसिले मु भुवनेश्वर आ गोटे मोबाइल कंडक्ट करता सब मॉनिटरिंग करता रही गोटे होटेल रही माने इलेक्शन काउंटिंग बेले आपण निजे सेठी भी रही पारले ना मत रखे देले नहीं मते डर नहीं आके पुलिस तो गोडेला बांधी फोपाड़ दो मो लोक गुरा डरी काले पळेबे मु तो रहिले आके कोड सेफली का फोन करी कोन करि परबी तण मु आके रही गोटे फोन टे किनी छोटो फोन टे सिम टे पूरी समस्त फोन करी साहस दे दे से मानु पठेली से मान गले गणिले आम जितिलु सरकार परिवर्तन है तो 4,500 पाखापाखि भोट जितले आपण केते 4,150 भोट जोटा एसयूसीआई भोट गोटे बाल्टी ऊपर देइथिले भूलले सी 8,000 भोट नहीं गला तो जहाँ भी भोट है परिवर्तन लोक चाहूले आज से लोक मैंने आसुचंदी आम डरी डरी थिलु घरे पुअरे तते भोट देइथिलु एवं लोक एबे विश्वास करंतु जेते पळौची एरिया को डेली तो मु पळाय आज्ञा डेली 800,000-2,000 लोक हजार एप्लिकेशन लोकंर कार्य भी ठीक आम करूँ जमती आम भोट नहीं
ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଘର ଘର ବୁଲିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବୁ। କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଗରିବ ଲୋକଟିଏର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଟିଏ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଛି କି ଭତ୍ତାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଟିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଇନି କି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଯାଏ ମିଳୁଥିଲା କି ମିଳିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ପିଡିଏସ୍ ମିଳିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ମିଳିବା କଥା ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମିଳିପାରୁନି ଯଦି 10% ମିଳିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକକୁ 90% ମିଳିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ମାରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିଛି। କ'ଣ କାମ କରିବାର ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଶାଳାରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଫାଇଲରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ ପଇସା ପଳେଇଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ବିଡ଼ିଓ କହିଲା ମୋତେ ଏଇଠି ସାଇନ୍ କରି ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଗଲୁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜମି ଦେଖିଲୁ ତହସିଲଦାର ମାପିଲେ ଗୋଚର ଜମି ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ୍ ପଶିଛି ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ୍ ପଶିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ଦିଆହେଇନି ମନେ ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି ଏବଂ କିଏ ହାତରୁ ପଇସା ପୁରେଇ କିଛି ଅଳ୍ପ କରିଦେଇଛି ସେଠି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆସି ସେଠି ଗୋଟେ ଢାବା ଖୋଲି ତା ପଛରେ ଲଜ୍ ବି ଖୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ପାଇଲୁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଖୋଦ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା 2 ଏକରର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର ଇଏ କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିକି ମାଡ଼ି ବସି ସରକାରକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପାୱାରରେ ଲିଜ୍ କରି ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭେଇକି ସଫା କରିକି ସାଧାରଣ ଜନତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଜପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ତ ଯାଜପୁର ସୁନା ପାଲଟିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ସେତିକି ହେଇଛି କି? ଯାଜପୁର ରାଜ୍ୟସଭା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାମୁ ଥିଲେ ସେ ଛାମୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ମୋ ପାଣ୍ଠିଟା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବବି ବାବୁ ସେଇ ପାଣ୍ଠିଟାକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ବି ଆମକୁ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି ସାଇନ୍ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଲି ଆଖି ଧମକ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଡରେ ମରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଉ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ ଏମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡ ହଉ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା ଫଣ୍ଡ ହଉ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ ଯାଇଛି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ ଯାଇଛି କେବଳ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପଶିଯିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନିୟମିତତା କହିଲେ କେବଳ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାନେ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଥିବ ଆନୁମାନିକ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହୁଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କେଳେଙ୍କାରୀ ତା ଭିତରେ ହେଇଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ତ ଆଜ୍ଞା 4-5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଲେ 100% ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦେଖିଲେନି 4 କୋଟିର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ଜଣେ ଘର ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 4 କୋଟିର ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଲ୍ସି ଟୟୋଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ ନା ତୋତେ ଭତ୍ତାଟା ଦେଇଦେବୁ କି ତୋ କାମ କରି ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ 4 କୋଟି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଟି ପୋତିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା ତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆହେଲା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଲା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନଈ ପଠାକୁ 30ରୁ 40 ଫୁଟ ଏବଂ ମିନିମମ୍ 50 ଏକର ଜମି ପୋତା ହେଲା ଯେ କି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି 50ରୁ 100 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ପୋତାକି ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ସିବି କି ସେ ଲୋକଟି ତ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ କାରଣ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ଼ ସେଠି ତ ଯାଇପାରିବନି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏବେ ବି କଟକ ଲୋକ ଯାଉଛୁ ସେଠି ତ ଯାଇପାରିବନି ଗୋଟେ ବର୍ଚ୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନର ଲୋକ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କଟକ ପଳେଇବ ସେଠିକି ଆସିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଆଜ୍ଞା 450 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ହେଲା ଯାହା ଗୋଡ଼ି ଲାଗିଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ L&T ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କାମ ଦେଇଦେଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସବଲେଟିଂରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ଟେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ତ ସବୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ 100% ଠିକ୍ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କୋଉଠି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱରେ ନଥିଲି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେବକ ଥିଲୁ ସେବା କରୁଥିଲୁ ମୋର ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ତ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲା ଅଛି ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି। ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇଛି
ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ 7-8 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଭିଏତନାମରେ ଅଛି, ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଘରେ ପଶିଗଲେ, ପୋଲିସ ପୁରେଇଲେ, କାହିଁ କାଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ତା କହିଲେ ଯେ ତାପରେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ନା ପକା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଇଙ୍ଗିତରେ କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କେବଳ କେସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ଥିବି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରାହବ, ସବୁ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ 6-7ଟି କେସ୍ ହେଇଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି, ମିଛଟାରେ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବି ପୁରାଇଛି। କେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଉସ୍କଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ 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 ସେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏବେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ବିଗତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯଦି ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଟକେଇବେ, ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡଗୋଳ? Tit for tat। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସିଏ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲିଖୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିବା ଦଳ ବା ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜମି ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବା, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବ୍ଲକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରିଛି, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଚୋରକୁ ଧରାହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଚଲା ହେଇଛି, ଚୋରଙ୍କୁ ସଫା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ କେତେଟା କେସ୍ କଲେଣି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 7-8ଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ନାଁରେ ମୁଁ କେବେ କେସ୍ କରିନି। ମୁଁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଯାହା ଥିବ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକମାନେ କେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି କି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ। କେତେଟା କେସ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ? ମୁଁ ତ ଜିତିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ ତାଙ୍କ ଲୋକ କରିଥିବେ, ମୋ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇଥିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଡରାଇବା ପାଇଁ, ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଡରାଇବା ଧମକା ଏବେ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତଥାକଥିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଯାଇନି ନା ଅଭ୍ୟାସଟା, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ କରେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କେସ୍ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ଆଉ ତମର ସେ ମାନେ ମନମର୍ଜି କାନୁନ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡା ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କାନୁନ ଏଠି ନିୟମାବଳୀର ଗୁଣ୍ଡା ହବ। ଏଠି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, କାନୁନ ତା ବାଟରେ କାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣକ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଷ୍ଟାର ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟୋପି ଓହ୍ଲେଇକି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମରାଯାଏ ନା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଚାମଚା ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚାମଚା କରିଥିଲେ, ଯଦି କହିଦେବେ କି ଆକୁ ଆନାରେ କେସ୍ କର, ସେ ଉଠେ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ ଜେଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଇଆଇସି ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଥାନାରେ ଥିବେ, ସେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବଦଳିଲା, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜିତିଲା ପରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ? ନା ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ କଥା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଜନତା 100 କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ, ଏମଏଲଏ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା, ଚପଲଟିଏ ପିନ୍ଧିବା, ସାଦା ସିଧା ରହିବା, ଏସବୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ନା? ଜଣେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ହାତରେ ଟ୍ୟାଟୁ କରିପାରିବ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ତ ଏଇ ଚେହେରା ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟାଟୁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଟାଟୁ, ମୋର ଟାଟୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇ ଟାଟୁ କରିଛି। ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜୋତା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ମୋ ଲୋକଙ୍କର ମୋତେ ଦେଉଥିବା ଭୋଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜର କର୍ମ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେମିତି ରହୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କମନଲି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଏ, ଖାଏ, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କରେ। ସରକାର ନିୟମାବଳୀରେ କିଛି ବିଧାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଲୁଚି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ କୁହ ଓପନ୍ କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୁଚିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହା ଘରେ ଗରିବ ଲୋକର ଘରରେ ଯାଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବା ବା ଖଦଡ଼ଟିଏ ପିନ୍ଧିକି ନିଜକୁ ନେତା ଦେଖାଇବା, ୟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସରଳ ଦେଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ସେୟା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଢଙ୍ଗି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମକର ଆସିଲେ ପାଟ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଇଏ ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଏ ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଗଲେ ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିଖିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ହାରିକି ଚିତପଣ୍ଡା ଖାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଜମା ସେମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଶା ନାହିଁ। ନୂତନ ପିଢ଼ିକି ପୁଣି ଆମେ ମୌକା ଦେବା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଯୁବକକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଯେ 2029 ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ? ନା 29 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଥିବି।
ହୁଏତ ମୁଁ ଥାଏ କି ମୋ ବଦଳରେ ଆଉ କିଏ ଯୁବକଟେ ଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ନୂଆ ପିଢ଼ି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ କି? एजुकेशन डिपार्टमेंट आम मंत्री अच्छा सूरज देखो यंग पीढ़ी की मंत्री कराई डायनामिक लीडर लड़ुंट 24 घंटा काम करुँच परिवर्तन कले आज्ञा स्किल डेवलपमेंट को केमती जल्दी आस आम तो स्किल डेवलपमेंट सब जिन क्राइटेरिया गुड़ा धीरे धीरे जाजपुर डिस्ट्रिक्ट आसिले सब पंजीकरण है स्किल डेवलपमेंट कौ पिला केमती करेंगे जो विधायक मैंने अच्छा पुराना विधायक जो मैंने निश्चय से भी आम टेक्नोलोजी दबा से टेक्नोलोजी आसवे निश्चय बढ़िया। मैं प्रश्न ये करुच्ची एथर पाखापाखि 80 रु अधिक विधायक प्रथम थर विधायक होती जो मैंने आप प्रथम थर विधानसभा को आसी यंग पीढ़ी युवपीढ़ी बसिक परस्पर भितर आलोचना करुँचार विकास आमको यही स्वप्न देखा पड़ो यही कम करने पड़ो सेमती किसी आलोचना चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भल क्वेश्चन गले आम आसेम्बली जाओ समस्ते जितिया पूर्व किए क्या चिन्ह नु आसेम्बली आसला आम यूथर जो मैंने अच्छू आम समस्ते डिस्कसन कर देखिए विधानसभा भर मोर जोटा सीट पड़ी मो सहित दीज नवनिर्वाचित महिला पड़ी तेणु से दीज आम मोठू बहुत जूनियर हे 10 मोठू भी से 7-8 वर्ष जूनियर हे कम कर स्पृहा तक बढ़ी जाइए मैंने केमी एरिया कम करूँ छुट्टी मिले केमी दौड़ू विधानसभा एरिया जाए कम करूँ निजक खुशी लगुच गर्व अनुभव कर मु ठीक जगह बसी आम गोटे सर्कल गोटे टीम वर्क धीरे धीरे कम कर। अच्छा ये जो नुआ उत्साह आसी उद्दीपना आसी या देखिले लगुच 25 वर्ष धरी ओडिशार जहाँ विकास होती 5 वर्ष भितर सेतिकी ताठू अधिक हो जाए बर्तमान कार्य करें सरकार को आउर भी किसी समय लगे कारण गोटे 25 वर्ष सरकार को आसला गोटे नुआ सरकार है 100% आज्ञा मोहन सरकार गाड़ी बहुत स्पीड रे चलो और मोहन सरकार गाड़ी ओडिशार 25 वर्ष जहाँ ना कर दुर्नीति से दुर्नीति बंद करी रेकर्ड कर 5 वर्ष भितर सारा भारत वर्ष देखियो मोहन सरकार केमती कार्य करे। जो घर परिवार छाड़ी बाहर बुलाया पड़ूला घरे किसी अभियोग आसूना घर को समय दौन से अभियोग तो प्राय मु नुहे समस्त घरे घरे आसुव कारण आज्ञा मु घर जो छाड़ी आसे घरे बुले घर को मु तो कहूँ 45 दिन है मत देखी ना घरे मोर केवे राजनीति फाजनीति पशिया केवे इच्छा प्रकाश करती जो निज लोक निज स्त्री स्वामी तो केवे छाड़ी रही पारनी आज्ञा मु जानी आज्ञा 5 दिन है मो स्त्री आसिक कैंपिंग कर एरिया झगड़ा हम तू तुम्हें हम बोले निज लोक प्रेरणा मिले मो स्त्री पाखु नारी शक्ति टू जन प्रेरणा मिले सेमती आज्ञा मो माँ मो स्त्री मो प्रेरणा। इलेक्शन प्रोसेस भितर एते स्नेह श्रद्धा मिलूला एते राखी आसूला तार भितर गोटे कथा आत्मा को छुई मन सेमती गोटे घटना किसी कहे कि देखो स्पष्टवादी सब घटना आज्ञा मो हृदय लगी पारे कारण सब एमती कौन गोटे मुहूर्त नाला साधारण लोकटे आसिक मत कांदिकी आज्ञा न बुझे तू व्यस्त होना आम निश्चय जीतवा। अच्छा जीति सारा आप बीजेपी को जो गले बीजेपी बड़ नेता सहित साक्षात कले से दिनटा कौन थी? निश्चय आज्ञा आमर प्रियर नेता मो मंत्री धर्मेंद्र भाई मते डाकिले जीति सारे डाकिले गलु मते कोले नहीं कोले नहीं कि मते से कथा कही निश्चय आगू आहुरी बहुत किसी भल कम कर। बीजेडी हारिबार प्रमुख कारण भिके पांडियान की? निश्चय आज्ञा प्रमुख कारण भिके पांडियान एवं तांको नेता जो माने घमंड को बहुत पलैते भिके पांडियान एवं आउ किसी नेता मु ना प्रकाश कर बहुत घमंड को पलैते हारिया से दायी। अच्छा नवीन पट्टनायक और मोहन चरण माझी भितर केते तफात अंतर देखते? नवीन पट्टनायक आज्ञा थे आइसोलेटेड नेता सी आज्ञा घर भीतर रही अलग लोक कम करते मोहन सरकार आप निजे देखिपारे आज्ञा लोकों सरकार ठीक ठाक कार्य चली हम एवं मोहन सरकार को समस्त छुई पार्छन देखी पार्छन मिसी पार्छन। सेतबेलर सरकारी दल वर्तमान समय जे विरोधी भूमिका अच्छी से माने क्षमताटा चली जावाई सहजरे ग्रहण कर पारि नाहंती कि तांको पय अप्रत्याशित थिला कि एमती एक पराजय आ सेही कथा प्रतिफलित होउछि कि विधानसभा रे से माने आज्ञा हारीगला पर विरोधी भावटा ठीक रे करि पारनंती सी खाली भाविचन जे आमे खाली 8 जन नौ बंद करू सेटा ही घोषी देछन कारण आज्ञा हजम होउनी। बबी दास गोटे सरकारी क्वार्टर तैयारी होता ता भितर गुड़ाए ताकू भंगा है हस्तांतर करागला कहगला जे जेमिति रिसीव करथिले सेमिति हस्तांतर करी एमती किसी नियम थाए प्रकृत में गोटे एविक्शन करें आपको सरकार नियम भर एविक्शन गोटे परमिशन आने पड़े तेणु तो आईन अनुଯାयी दंडित जिनस आईन ता बाटर कम कर निहाती प्रतिफलित हम मु तो ता भीतर भी चर्चा करूँ जो माने बारंबार आपन कहूँ जो माने भूल करिसेंती दंड पाइबे मोहन सरकार रे सरीनी और अपेक्षा कर मासे 2 मास पर सब जिनस कार्य आरंभ हो जाउछि। जाजपुर जिले में गोटे बहुतल प्रसाद को लेकिन बहुत बड़ चर्चा थिला जदि कुसुमा ठीक थिला ताले एबे प्रशासन एबे तो सही कलेक्टर थिले से कलेक्टर काहे आज्ञा ताला पकेले आज्ञा खर्च अटकल व्यय किछि नै आज्ञा पैतृक संपत्ति भले ता भितर रंगीन हाउस रंग घर
ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଖବର ପାଇଛୁ ବହୁତ ନେତା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରହନ୍ତି ଶୁଅନ୍ତି ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କୁହନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇଠି କେମିତି ଥିଲୁ ଏଇଠି କେମିତି ଅଛୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିବି ସେମାନେ ସେଠି ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉନଥିଲେ ଛଟଫଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ସପ୍ତାହରେ ତ 4 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସୁଛି ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆଜି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ଦେଖେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଖୁ ବାବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଓଡ଼ିଶାର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଥାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।